इंसान, जिन, ফিরিস্তা, মাসুর, মখলুক। তো আমরা যেহেতু জিন্নাতের তদবির করি, অনেকেরই জানা আছে যে জিন কাকে বলে। जिन किसको कहते हैं खान साहब? जिन तो नार से बना हुआ, आग से वलजान्न खलकनाकुम मिन नार। ठीक है। अल जिन्नु जिस्मुन नारियुन यतशक्कलु बिअशकालिल मुख्तलिफा मुख्तलिफा वयुखलकु औ खुलिका मिनन नार वयुहासबु यौमल क़ियामति अला मिस्ली इंसान। ठीक है। জিন এমন বডি, এমন দেহ যেটাকে তৈরি করা হয়েছে আগুন দ্বারা অথবা আগুনের তৈরি এমন বডি, এমন দেহ, आग से पैदा हुआ ऐसे जिस्म, जिनका बदन इस तरह पैदा किया, হার শিকিল বিভিন্ন সুরত ধারণ করতে পারে, এটা জিন। আর কোন কোন কিতাবে কুই কিতাব में ये भी लिखा है হায়াতুল হায়ওয়ান কিতাব है। হায়াতুল হায়ওয়ান নামে একটা কিতাব আছে, ওটার মধ্যে এটা লেখা আছে যে ওয়ায়ুহাসাবু ইয়াউমাল কিয়ামাতি আলা মিসলিকুম আলা মিসলিল ইনসান, কিয়ামতের দিবসে ওদের হিসাব হবে মানুষের ন্যায়। এরপরে আসি ফিরিস্তা কাকে বলে। ফিরিস্তা खान साहब बतलाए, फिरिश्ता किसको कहते हैं? फिरिश्ता नूर जिस्मुन नारियुन, जिन जिस्मुन नारियुन, फिरिश्ता जिस्मुन नूरियुन यतशक्कलु बिअशकालिल मुख्तलिफात वला युहासबु यौमल কিয়ামা। এই ফেরেশতাদের মধ্যে আর জিনের পার্থক্য, ফেরেশতা লোকেন নূরের তৈরি, এটা কিন্তু মানতে হবে। আর এই নূরের তৈরি বডি, কিন্তু এরাও বিভিন্ন প্রকার শিকল ধারণ করতে পারে, অগয়রা সুরাত, কিন্তু কিয়ামতের দিন তাদের কোনো হিসাব নাই। তো এই জিন শব্দের শাব্দিক অর্থ যেটা আছে, এটা জান্না या জিন্নু, ঢেকে থাকা, আড়াল হয়ে থাকা, অদৃশ্য বস্তু, যাকে দেখা যায় না। কোনো এসে লেখছে যে এই খালি চোখে দেখা যায় না। তো যেই জিনিসকে খালি চোখে দেখা যায় না, এটার পাওয়ার কিন্তু অনেক বেশি। কি বলেন, এটার পাওয়ার অনেক বেশি না खान साहब? जिस चीज को जैसे कि विद्युत, करंट, बिजली को देख नहीं सकता, लेकिन उसका ताकत ऐसा ज्यादा है, अगर कोई ऊँट को वो पकड़ लेगा तो खत्म हो जाएगा, अचानक खत्म हो जाएगा। ऐसा के वायरस, बैक्टीरिया उसको देख नहीं सकता, उसका ताकत ऐसा है कि ताकतदार चीज़ों का आदमी को, ऊँट और हाथी को भी टुकड़ा कर दे सकता है। बोले कि उससे ज्यादा ताकतदार है जादू, जिसको खाली चोख में देख नहीं सकता। लेकिन ऐसा है कि एक आस्था बिल्डिंग या दरख्त, हजार घास को वो अचानक कर सकता है, हलाक कर सकता है।
तो इसका इलाज भी कठिन है, इसका इलाज भी कठिन है। हम आइंदा सबक में बताएंगे इंशाअल्लाह ताला।